তিনি Ambassa সাব-ডিভিশন Ambassa সাব-ডিভিশন তামো বব ডিপার্টমেন্ট সামুং তাং দং আবনো তুই যত সাব-ডিভিশন नि जे तंगानि अफिसार न तुय इलेक्ट्रिसिटी DWS RD डिपार्टमेंट ICDS engkai taimono video Rokno engkai taimo PWD engkai taimono MGNRG abhai joto scheme je jani department tongmani abono tuyoi tini kaisa coordination ni meeting bani engkai chung kobangma kok salaika bo jaga tamnani bo lamaung yakho lamaung tongmani tamgoi complete yakho nini taimono raipasani ki je donchora debbbarma parani jibi jango taimono bagmara bazar kogando ruwaja para no tuyoi engkai taimono dumjakrai para যে লামা তাবু অংয়াখো আবরণ তুই একদম যত স্কিম ন তুই হেলথ ডিপার্টমেন্ট নি যে তাবু অরব নি ম্যালেরিয়া নি প্রবলেম তং তামো চলে তং ভাইকলে বড় তাবু তাইমন আয়ুষ্মান কার্ড খাইজাগিয়া তামু খাইজাগিয়া আবরণ তুই সালাইয়াখै जों সাকা যে যত যে সামুং তংমানি তাবুক যে কমপ্লিট ইয়াখো কমপ্লিট খাইনান মগै जों সাকা যে জায়গা पावर डिपार्टमेंट नि सामुं नांगौ कानेक्शन दियाखौ कानेक्शन दिनाय मगै साका यांगो निनि गुरुदन पारा फाइसिंगो फुंख्लाइया फरेस्ट डिपार्टमेंट बा PW डिपार्टमेंट कुनु एक्शन नाया आबनो तिबो जों साका जे दाक्ति एक्शन नारि बुफां लामा क्लाइजाक आबोसे नर यांगलाय दङ आबरगो आवहाय क्लाइ जों सालायबां 2-3 घन्टा सालायजा इंगाय बेलाय क्लाइ ताइबनो बथाय रिनाय या डिसकाशन तिनिखा इंगाय तिनि माननीय BC चेयरमैन XMLA बो तंगो MDC गंगानगर तंगो engkai taimono MDC कुलाइ चाम्पावर तंगो engkai पंचायत समिति चेयरपार्सन Ambassa taimono परमगोनां हेमाली देबबर्मा तंगो पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नि बिसिङाव ता engkai BAC चेयरमैन गंगानगर ब्लक नि तंगो जतनो काहामप्लाइ जों अफिसार बाय कक सालायका engkai नेक्स्ट जे फ्रुतेवसा मीटिंग नाय कोऑर्डिनेशन कमिटी नि Ambassa सब डिविजन कोऑर्डिनेशन कमिटी नि मीटिंग नबो तेवसा जों दाक्ति मीटिंग खालायका engkai ताबुक जे साइक्लांगमानि ककरक ओ मीटिंग तेवसा माने सुगदारति सामुंखा उसुरति सामुंयाखौ आबनो खुरसालाय जों तेवसा कक सालायनाय तामुंगै उंया आबो जों गाफुर सालायनाय अबनो तिनि कोऑर्डिनेशन मीटिंग नि তিনি সালাইমানি তিনি এজেন্ট মানে ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড ম্যাটার্স